you ain't got no money, if 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 you're independent, get your money, girl. 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 Gusto niyo ba nito? Gusto niyo ba nito? Okay, yun po yung edition ng Avon. Yeah. Bale, welcome to our site. Yeah. Our fan page. Subscribe. Subscribe. So, yeah. Just click the button up there. Upside there. Become fan. Yeah. Okay. Eh, 150 na lang doon ha. Oh? Wala pong bawas yun. Ikit kami tayo dito. Traffic pa rin sa kabilang to eh. Nilang na natin sa kabila eh. How much, kuya? 150 na lang. Pero wala pong bawas mga 1.5. Sige na, kuya. 30 pa lang ako. Estudyante po kami. Oo. Pili pa ng taxi yung okay talaga. Okay, 130 na lang. Okay, 130 na lang. Okay, 130 na lang. Call. Magkano daw? 130. Wait lang. Ano? Natawag doon? Ate na sila? Ha? Ate na sila? Nandun na daw sila eh. Ay, kapatid Elo. Yung totoo. Okay, yan magsalita ka na. O, nag-text na ba sila? Oh! Ah! Saan kayo? Ah, sa ano, Cold Comfort. Okay. Sebastian. Sebastian. What you saying? Sebastian. Yeah. Kay Baste. Baste. First time? Ah, sige na, sige na. Order nila na kami dyan ah. Dami ba sila? Oo daw. Sila Dennis nandun. Sino sila? Oo, sila Dennis. Si Ted yata pupunta. Si Ted din yata pupunta. Ted? Ted Filon? Ted, Oo, ano? Ha? Ba't si Ted? Oh, hindi sabi sa taxi. Uy, hello, kausapin ka na ni Andrew mo. Hello? Who's this? Ha? Okay. Ayaw? I'm fine, thank you. Tawag ka rin niya. Ayaw mo pag-uusap sa'yo ni Elo. Lukot eh. Kasi di pa kami kumakain. Ilibre mo kami, di ba? Sa Cold Comfort, di ba? Oo. Thank you ah. Wait lang ah, malapit na kami. Nasa taxi pa kami ah. Maghintay ka nga. Daldal mo naman. Anong oras pa ba sila nandun? Pala ha? 4 pa daw. 4 pa? Yung Ah, ice ano pa ba? Yung ice cream natunaw. Wala, sila lang kasama namin. Kami-kami lang. Oh, mamaya. Oh. Hello. Ah, sige na, sige na. Oo. Bye-bye. Bye. Cheesy mo ah. Cheesy. Bye. Yes, oh. Yes, oh. Favorite song, single ladies, you can't go